Ay, first time ba yan? Tapos, mag-running sa Bakit ka dyan? Gargagunit, sila. Tapos ay lang ikita, tapos man lang. Alex ka man. One po tahin lang, apart. Hindi ka offensive. Firing! Finger out. Ay, tumama ka dun. Diba, tingnan mo, pag Tumama ka sa lupa, galing. Diyan, dyan. Size mo na. Kasi running. Relax lang. Ay na siya grip lang. Diri ka magpupunta muna. Ganun kita. Tapos, tapos muna siya. Time. Sa karton muna, karton. Relax. Relax. Remove ba kasi? Kita kilid. Pag may nani siya, Sapa iko, diin. Grabe ka dun, tumama ka sa lupa. Muna. Kamay out, finger out. Right. Then patranding. Relax lang. Ayo, finger out. Right. Wala na, oh. Remove magasin, remove. Nakawan lang to, pero ano lang yung... Shuffler. Hammer down. Okay. Then... Masunod? Sir Manalo? Wala na. 45 sa'yo? Sir,